Jack ball. Makandili. Pass to Basto with the fake. Nakuha ni Makandili, pinilit. 2 points. Ganadong-ganado si Makandili ngayong gabi. Pass to Basto. Pass to Makandili. Pinilit. Foul. First attempt by Makandili. No good. Second attempt. Nothing but net. Nakuha ang bola. Tinigil sa perimeter shot. Wala. Nakuha ni Makandili. Minababa ang bola. Pass to Kamba. With the number 4, Mira. Ipon by Makandili. Pass to Garcia. Pinasa to Kamba. Basto. To Kamba. Tumira ng 3. Wala. Ibang by Makandili. Foul. Number 18. Foul pala. And first team foul. First attempt by Makandili. Kinula. Second shot. Papasok kaya. Yun. Pasok na pasok. Ah? Sagaw, diretso. Pass to Malones. Sagaw again. Wala. Ibang by Makandili with the power rebound. Diretso ang bola. Pass to Kamba. To Garcia. 2 points. Bola. Garcia. Diretso with the long layup. Nakuha rin ni Garcia. With the perimeter shot. Take his time. Wala. Ibang by Makandili. Pinili sa loob. Foul by number 1, Malones. Pini. Pasok. Pasok. Second attempt again. Pasok ulit by Makandili. But yes. Makandili, pinasa to Garcia. Nice shot by Makandili. 2 points for 18. 1 minute remaining time in the second quarter. Foul on number 27. Foul counted tayo dyan. May opportunity for a 3-point play. Wala. Rebound by Basto. Perimeter shot. Nothing but net. Makandili with a turnaround. Binawa ang bola. Diretso. Sabay pa kay Garcia. Fernandez. Binababa ang bola. Kamba. Binababa ang bola. Pass to Makandili. 2 points. Pinilit ulit ni Mirasol. Wala. Power play by Makandili, number 286. Ni Kamba, binababa ang bola. Diretso, sabay pa sa Makandili. 2 points. 46 ang diretso. Wala. Makandili. 3 points, Kamba. Wala. Power rebound by Makandili. Diretso ang bola. Pass to Basto. Diretso. Wala. Fernandez. Pinilit na. Nakuha ni Mirasol. Pass to Makandili. Diretso. Pass to Basto. With the 2 points. 2 points for same ball. Kamba. Pass to Makandili. Foul by Malones. 13 foul for the last and final quarter.
First attempt by Makandili. Wala, pinulang. Second attempt. Wala ulit. Pasto Garcia. Tatlo laban sa isa. Pasto Makandili. Oh, with a 3-point play opportunity for Makandili. Foul counted. Foul by number 4. Second personal foul. Second team foul. 3-point play for Makandili, number 26. Pinasay Garcia. 14. Wala, ibang naman. Foul by number 7, Estrada. 2 free throws for Makandili. First personal foul for Estrada number 7 and third team foul. Unang attempt, kulang pa rin. Second attempt, awa by Martinez. Naagaw ni Kama, nakuha rin lang ni Martinez. Nakuha ni Makandili, diniretso, sa nagpasay Garcia, nice pass. 2 points! 5! Pilipinas ay Kama, Zalea, 2 points! Malabas na tira nun. Makandili, diniretso. Ramdam na niya. Quarter! Makandili, diniretso ang bola. 2 points by Makandili. Makandili, pinaba ang bola. Pinapatay ang oras. Ganado sa larong ito. First shot, pasok na pasok. Second shot for Makandili. Wala, ibang Mirasol.